Lamsogo serang satini kobora koktoma ang no nirogi tongo Europa. Tapsudorin nangko mani kobora koktoma boba rokangka. Tangshalok khati matayo thangai shogota Maharaja Pradut Kishore Das Burma. Tangshalok Rabindra Shatabarshi Bhavano Art Society ni annual convocation pana songjaka. DTADC habang Islamjal Grass Rehabilitation Kyogore Jaka Tangshalok. Batini Thaino Rubber Kanya ni Kasujaka Forest Department day Kubuni Dakani Borokbai. Tabukok Marshukrobai Neleno. Tangshalok Tripura Hastini Hukumu Mukumu by Rex Hazak Harchi Matayo Tangi Shogika Maharaja Pradut Kishore Das Burma. Isrima Hirapati Bubagra Tiluchani Simi Kharchi Eba Chibri Mutai Khulumjagi Femini Laibuma Khonoi Laibuma Moshonoi Tui Phaja Bubagra Nukhungni Mutai Chibri Eba Kharchi Bishiburum no Khorpuro Chibri Mutai Nogo Khulumlai Phelayo Tipasha Dofani Nukhungni Mutai Kharchi O Kharchino Kitingai Bishiburum no Khorpuro Hohamdam Khlaye Palaijago Phaisho Payo Hastalgana Kabangma Bororo Bani Kotor Khlaijago Halno Shimi Chengai, Hatalgani Kabuma Borok Paye Otero, Tototok, Tay, Malemani, Panda, Punuglayo, Hokumura de Kerongra Hogai, Bon Tok, Takum Tare, Taklai Bohano, Jontai, Galeni Yaktuno, Kharchi Eba, Chibri Mutai, Kulumzaka, Satai Kalayo, Obo, Bobagra, Triluchon, Ishirima, Hirapatuni Shimi, Laibuma Tuye, Kusung, Hori Femini, Tripura Hastini, Hani Laibuma, by Kurungza, Kharchi Te, Aratangi Mutai Recha, Bobagra Pradut Kishore Maniko de Burma, Kharchi ni Laibuma Rugai, Bini Asaimani Sal, Bobahai, Savikna Raka, Bobagra. तो जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खारची पूजा में ही हुआ था तो और ये तो हमारा परंपरा है और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है जो परंपरा है उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। इससे पहले माँ मंगल चंडी की वहाँ पूजा हुई, इसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज का भी प्रोग्राम है। तो जो परंपरा है परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दौफा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व, अपना इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में है। सर एक बात है कि केर पूजा में तो एक सिमना होता है जिसको सील किया जाता है, जो खारसी जो चतुर्दश देवता की यहाँ पर भी एरिया होता है। अभी देखा गया कि चतुर्दश देवता के मंदिर के ठीक पीछे वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करने के लिए वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वहाँ पर भित्ति प्रस्तर स्थापन किया है। इसके बारे में कुछ ये सब बात यहाँ में नहीं करेंगे। ये सब बात मैं जब अपने ओकरा से पौधा से जानते सबसे मिलकर बैठ के बात करके तब हम जाकर इसका बात उठाएंगे। अभी मैं पूजा करने आया हूँ। पूजा के टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है। मैं धर्म को और राजनीति को अलग रखता हूँ। आज मैं पूजा करने आया हूँ कि आज खारची पूजा है। जैसे मैंने आपको कहा कि खारची पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था, इसी के लिए आज मैं वो करने आया हूँ। जो आपने बात उठाया बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सीरियस बात है, उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म में बात करूँ। आजकेर এই বিশেষ দিনে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করবেন? আপনি যে সময় প্রার্থনা করে আপনি মিডিয়ারে বলেন না কি ভগবানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, এই আমার প্রাইভেট বিষয় আছে, যে আমার প্রার্থনা হবে এই আমার প্রাইভেট প্রার্থনা হবে। না না আমি রাজ্য এবং দেশবাসী এই সব তো পলিটিশিয়ান বলে, আমি এখানে পলিটিশিয়ান এমন এসে নেই। আমাদের যে প্রার্থনা হবে এই মা মঙ্গল চণ্ডীর ওখানে হয়ে গেছে। আমি এখানে ভগবানদের যে আমার প্রার্থনা হবে प्राइवेट কথা मीडिया में बोल प्रार्थना होता है वो मीडिया के सामने नहीं बोला जाता है। लेकिन मैं पूरा राज्य का पूरा देश का खुशहाली चाहता हूँ। लेकिन जो भगवान के संग जो संवाद होता है ईश्वर के साथ वो ये दिल का बात होता है, वो दिल का बात दिल में रहने देगी। राज्यवासी के लिए क्या मैसेज देंगे आपको लगता है कि मैं सिर्फ खारची पूजा में ही आपके लिए पूजा करता हूँ। मैं साल में 365 दिन है, मैं पूरा 365 दिन आप सबका खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर पुरोहित एक दिन में नहीं करता। सर पुरोहित के साथ कुछ बातचीत हुआ, किस विषय में कुछ?
Tangshalo Art Society ni annual conversation pada songsajaka Robindra Shatoborshiki Bobono aro manjaka Montri Sudhanshu Das no khoboi Arts and Crafts College ni principal te professor ro Tangshalo bubagra khoni Robindra Shatoborshiki Bobono Art Society ni annual convocation panda songsajaka jati kathar muchangma baike o pandano chengi rekha ate malmata hamkrai beding ni Montri Sudhanshu Das Bono Karibu Manjaka Tripura Government Arts and Crafts College ni Principal Opijit Bhattacharya tei Professor Debroto Das tei Art Society ni Kashko Krishnakanto Debnath Ashal ni Pandawa Nakumako Rungno Tuye Koktuma Thunarani Baskango Montri Shaka Arts tei Kubuni Crafts Rogno Tuye Rungsurnai Rogno Boroni Imangno Muktang Khlaithani Borno Phandrani tei Rungsurnai Rog Rungsrung Thani Kabangma Juda Juda Curriculum Activities o Borongno Kutuke Wanchuk Runani Belai Nakugo Hunai Wanchuk Thai আগরতলা রবীন্দ্র ভবন স্থিত এই প্রেক্ষাগৃহে আর্ট সোসাইটির বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান এই বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান আমরা এক্ষুনি প্রদীপ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এবং মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজ্যব্যাপী যারা আর্ট বা শিল্পকলার উপর নির্ভর করে ছাত্রছাত্রীরা অনেক কিছু তাদের নিজেদের জ্ঞান বিকাশের জন্য কাজ করে তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি এক্সট্রা কারিকুলাম কিছু থাকা উচিত এতে করে তাদের মানসিক বিকাশ যেমন ঘটে ঠিক তেমনিভাবে তারা নিজেদেরকেও সমৃদ্ধ করতে পারে তো এই কারণে এই আর্ট বা এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটিস খুব প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীদের তো আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি সত্যি নিজেও খুব ধন্য এবং পুরো রাজ্যব্যাপী ছাত্রছাত্রীরা এখানে এসেছেন তাদের সাথে কথা হবে ইন্টারেকশন হবে এবং নিশ্চিত আগামী দিন তাদের সুন্দর জীবন কামনায় আমরা এখান থেকে তাদেরকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করব থ্যাংক ইউ Tabuk Sharnakamal Udaipurabo 28 June Sharnakamal Jewelers Udaipurni Central Road Katal Showroom ni bagai Katalia Prirama Pandawa Kathar Pandani bagai offer rejaknai 5th July jora Lucky draw Salbrum notongo rangchak ni pusha Joto manei paimani logiwo tongo rangchak ni pusha Sharnakamal Jewelers ni Sharna Barsha ni offer chengnai 28 June ni simi 17th July jora Mega Lucky Draw Tongo Kainei Scooty Lucky Draw Tongo Kainei Chisa Home Appliance Flat 100% Khaiklemong Hirani Kanmaneni Bainawo Flat 25% Khaiklemong Rangsakni Kanmaneni Bainawo Joto Mani Paimani Logiwo Shokat Bore Jaknai Tei Kacham Rangsakni Kanmanei Shlai Katal Hallmark Gnang Rangsak Painani Shep Bore Jaknai Salbrum no Sini O Showroom Klub Jak Tongnai Norok Joto Nono Kha Bailam Subo Sharnakamal Jewelers Nini Slai Teibu Khachu সুদূর অতীত থেকে অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিন ব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয় কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বনমোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবী সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26 জুন থেকে 2 জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত স্বর্ণকমলে অঙ্গে তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোড Noragning bagi katal showroom khulogitong Pandang kha finai 28th June Tibu tongo kabang kaham shokat O pandane bagi ching jotona tongnai noragning logio Jotona no khulungkha Sharnakamal Jewelers ni angai tabuk Udaipura katal showroom khulogjangnai nai tongo Abo hangkha Sharna Barsha 28 June ni simi 17 July jorati tongnai Hangkhe o jora kahamni pandawo norangni logio tongnai ang Jotono no lam sogo hambai TT edisi hapangbai snamjak drugs rehabilitation phiyagoi jaka tangshalo tabuni haijorao juda khlai nungjangmani engkha drugs eba kefeng manai chawi
dera laimani juda khalai te prasa shiklaro kefeng mane chawi dera mane beleka nukjagi tongo o dera mungni yangni katinani eba phionani bagino juda motharo khaino rehab center o phiogu tongo aba hekino TTADC habone bakhaktai sanam jaka drugs rehabilitation center aro phiogur ne engi manjaka bobagarne yaktino phita rasuma tai chati kathar musangmane bisingtui rehabilitation center phiogur jaka TTADC ni engi phaimanjak phakya CEM Purnochandra Jomatia EM Komol Koloi EM Doli Riang EM Babaranjan Riang EM Suhel Deborma EM Robindra Deborma tai MDC Gonesh Deborma khobe kubun adong robo manjaka o rehabilitation center brai nekha tai tam rog nangkok omrong tui bocheri nekha bubagra. First of all, I am very happy that this rehabilitation center has started. Over 1 year ago, I remember my CEO, myself, going and meeting the then Chief Secretary and asking him for funds to start this project. And Narendra Modi ni bisi cukup pungmanoruk sawino tangshalo doknong Agartala Bidansabha Kendra o kaisa panda songsojaka aro manjaka Kendra Montri Pratima Bhumik hagotoni lukurongni imangno muktang snamnani bagai kaisana lama abongkha Montri Bokrok Narendra Modi ni tewasya Montri Bokrok ngai manani bagai hagotoni te hastini lukurongni thani koimung naraka Kendra Protimantri Pratima Bhumik Narendra Modi ni bisi cukup pungmanoruk sawoi hagotor genangino juda tangmutangrok yagon naharjaka aboni bedi kengino tangshalo dok Agartala Bidansabha Kendra o kaisa panda songsojaka a panda o manjaka Kendra Montri Pratima Bhumik ashalo hagotoni lukurok Montri Bokrokni bisingte je sep sabrok mankha aborongno tui lukurok bai koklam salaijaka tei bwskang Lok Sabha chongbariwo hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi kuplai engi manphinani bagai lukurokni thani koimungbo narakjaka ashalo kokthumnaroni bwskango dada sida ngai koksaka Kendra Montri Pratima Bhumik কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জনগণের প্রতি কি বার্তা দিতে চাচ্ছেন? দেখুন আমরা গত 1 মাস যাবতই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সরকার সেই সরকারের 9 বছর কার্যকাল সফলতার সঙ্গে সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আমরা প্রত্যেক বছরই 2015 থেকে প্রত্যেক বছর আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে জনার্দনের কাছে আমরা প্রস্তুত হই। তো আমরা আজকে 6 আগরতলাতে এজ এ মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে আমার 30টা বিধানসভা রয়েছে। আজকে আমরা 27 নম্বর বিধানসভা রয়েছি আমার 6 আগরতলাতে। সকাল থেকে আমরা জনসম্পর্ক করছি, কি ভোটারদের সঙ্গে সম্পর্ক করছি এবং লাভার্থীদের বাড়িতেও যাচ্ছি। তো দেখেছি লাভার্থীদের এখনও আপনারা দেখেছেন যে লাভার্থীদের মধ্যে যে একটা আনন্দ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ওনারা পেয়েছেন, কেউ কারেন্টও পেয়েছেন, শৌচালয় এবং খুব খুশি। কিছুক্ষণ আগে একজনের বাড়িতে গেছি, সে একজন মাইনরিটি অংশের নাগরিক, উনি ওনার বাড়িতে 2 ছেলের জন্য 2টা ঘর পেয়েছেন। উনি বলছেন ঘর তো পেয়েছি, আমাকে খাবারও দিচ্ছে মোদিজি, মানে ফ্রিতে যে চালটা পাচ্ছেন, মানুষ খুব খুশি। শুধু আমাদের দায়িত্ব মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করা, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 1 মাসের জন্য আমাদেরকে দিয়েছেন এবং 1 মাসের পরেও আমরা সেটা করার চেষ্টা করব এবং আরও বেশি মানুষের কাছে কীভাবে যেতে পারি সময়ের সাথে সাথে সেটা চেষ্টা করছি। মানুষ খুব খুশি। এবং কিছুদিন আগে যখন যোগাটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ইউএনের হেডকোয়ার্টারের সামনে সবচেয়ে বেশি কোনো একটা ইন্টারন্যাশনাল কার্যক্রমে কোনো সবচেয়ে বেশি রাষ্ট্রকে নিয়ে ভারতবর্ষের যোগা, যেটা আমাদের জীবনধারা, যেটা আমাদের জীবন পদ্ধতি, যেটা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের পরম্পরাকে নিয়ে উনি সে জায়গায় প্রস্তুত করেছেন। যারা কি ভোটার রয়েছেন, বেশিরভাগ যারা সুশীল সমাজের বিদগ্ধ যারা রয়েছেন, তারা আপ্লুত, আবেগতাড়িত যে এমন একটা মুহূর্তের সাক্ষী আমরা হতে পেরেছি। Kamini lukurongno mungsa kok sengya wino kubuni thai nahari lama sunamo honai kok silchamungni bisingte kok banglai bulai toklaikha patikha gamsa kubra ponjai ni bisingo khobjak Bhagavan Thakur kamiwo Bhagavan Thakur parani gamsa kubra
पंचायत नि बिसिं खबजा लेफुं गा पेज तंगनाय राबिका देबरमानि जागाना हरै लामा स्नामजाखा खिरो देबरमा बा सालकिसा सकां खिरो देबरमा थांलायसो लामा बिनि साकबाय थांनि रांबाय खलाय Senamkha kami lokonong no mungsa sunya winyo samung khaima bai kami amchaini lokoro bono lama ganaro tei thangnani drain snamurodi nei bo sanlaikha piaba drain snam relia ni bai kok banglaikha robika bai khiru debruma tei kisasak amchaini lokoro bujak baikha tabuk lepunga thanawo efer klainani thanglaikha amchaini lokoro Pungkaham Mila personal bela hambai maliwo ani bungkha rebi ke debrma ara bungkha bogman thakor para tini obne uddeshang hai aro je o lama sanamnai khirut botama saka o lama no bo sanamna hananya sanam jong bini ichha mote bo kono phano sungna singya er bana sungna yani bisingchai ngaka bo pole furka saka bim besa jala o lama no kaham kai rinai bai norongni Hajungsa kalau siapa no nuko dararia, bukan pangsa dararia, sakati tidak ni nah hina kok sama. Tentu sama ni kau no lukur orang ni. Berkah sang kaham hanya kau kok salia. Berkah bodran jogi fekia, bodran jogi femini susah, kau jogi femala, tiken kaya nah hanya jangan. Tiken kaya nah hanya jangan. Ni ulo kaya tahu mungkin, yang ayang lo susah kan fekia, sini yang hongke. Jangan tu sini jaga segala yang optus sung. Ikut orang ni dami tu baik sini, mana bonir ari baik sini ari ni jaga. Osi tu lama. Sampai tu sini noh ni mana. Kalau lama itu dia ni kita tahu dan nah jaga. Waktu kau mang kau dia nak sung khai malia. Khai malia ni bising tu yang tu ha kotor gumui jangan. Ha kotor gumui jangan ni masuk khai ni biar khai nasi. Wah halu tu kakak sung biar tapi kisah nah hari khai nasi. Bukan baik besar baik sung. Emnesi no saribu ni bising tu ang masan tahu tunggu. Tapi jutaan kaji thong macam. Pada anim babu usahakan kemana 3 masiko. Berkah ang ama besar hanya ang ama betul cungu. Itu cungu bagai sebab nanti biasa doa. Anu kia berkeri berparan borong semisal senugi angka anu bawa tahu khaiman maya bawa ekdom mana anu bawa saksi nanya ta paran borong sebab sang nanya ke bawa bahagia anu sak nang nanya. Angka ang biar karena ni pergi orang kisi sah karena ni sebab anu ekdom borong ni gusti gara pergi ni jatuh no sungai bersang nanya ke henai. Ang gue thangka, walai thangka, kang ya kali mana thangka, agin tiket hai gue thangka. Kaman sudah tahu kan? Kaman sudah thangnya ni kerja boleh, khai boleh itu kan? Ang kisi secara sana nana khai boleh bo, anak mana khai go hani kamu. Bo khai boleh, odran nak, jadi odran punung mana sanang, odran tahu punung nak punung mana, go odran hap nasi kabo. Odran hap nawi saya, ani yang kabo nak khai jangka, bin kau kaham. Dah ani jaga sana paranti thangnya. Ani jaga sana orang nai, bini lama ke kaham kanya. Actually, obo sana tak obo bini jaga buya. Bini le, ya sudah saya tangi maya. Ani jangan ada ya sesuatu pun masih bo fungsinya. Engkau gaul jadi pun kau anak. Tahu hai tahu mana anak ni payu. Engkau bukan bahagia ani orang jaga bo amtu hai maka. Engkau tahu ain hengkau kau sudah rangri kerui. Engkau rangri genang bini simi dah ain tong. Nak kering ni kisah apa no? Mana ain nak kering aja. Ain ke genang simi dah engkau ain tong ain nak kering ni ke ain kering. Apa aja ain. Bukan anak sahaja bukan ain cie. Bo tapi ain cie po. Enggak ang situng sia tu ang ani je bor tu mana nung mana nang sawo. Enggak ane cale cara saja kaya nah nama sebab ano, ama hai ke buka besar hani thangu kai. Buka bahagia drain ni, kaman ter ya kali drain ada yang harinya jangan hari mah. Tapi ang nayo, enggak apa ni baga ang lukurong na ang sarap ang adino je tini tumabar, tini sombar, shonibar ni got na ang meeting ring mana hingga kai, ang bono boring ya, bobo walanya thangya, sulanya thangya, sudo ang tu bono rango apa ya, rio apa ya, ang walai apa ya, bulai apa ya, ang tam kaya kaya an brand hanji ang babu temen cover hayang tunggu. Berkah ang tam kaya mana maya ang thui saya muteri thangya cinta na noga ani babu tunggu na dara tunggu na sudah baik tunggu kaya berkah ang bahagia obrol solis kaya hanya ang gramo tunggu jetu ang gramo tu kok thase masang na ang gramo sengai anak gram saya anak jodoh kisah kaham kaya renai dia hanya ang gramo ringka mama nanu thago jotoh na ang ringba ye pagi ani jaga omti obos tang tunggu nori kisah na jadi ni kan ang bono bering na thangya ko hanya tu boy nanya ni hanya thaman sodet ya bobian ni pagi ni orang bos saya tang payo tang keba orang ang ani jaga ang kam khalai tang orang nanya ni kan geram lama geram ni borok nanya na audit ada tong kali sar aba lukurong sabagi je nai tong tak ko bukun orang no nama phajun ma phani saman ma patai no sabagi ang ani ke ok khorobusung ni sakabo affair khajaka hojaba oh boleh mention kaya bu mong ang abang bagi semia khajaka to hone khanawo ang tabo ang khus khanaya bong samna saka khajaka le khajaka na hone khanawo ang tabo bong lang saimangla
কিন্তু রকই বিনি সাকাবো যেটা ক্ষীরু দেবরমানি সাকাবো যেটা থানাবো অভিযোগ খাইনানি বখাক থাংনো তো মা খাইনি সং বাধ্যতা বাধ্যতা মূলক মা খাইনি কেন তাঙা হেনে ব আনি জায়গা বাসা আনা সিতাসে কেসরি দङयो गा लाइन साने लाइन खिना आंना जाग्रनाय आंना बबा बेटाबो केस जतंना हाया ने ग्रामनि बरले बन जाम खाइगा खरकसिनि तिप्रासारक बायथांनि थायो राबार कायनानि हनै हाखर खुरथानि गुबुननि दफानि बरकतै फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बाय कासुजाका पातिका बिलुनिया बखाक्सतेनि निहार नगर आमचायो तिप्राहा तिप्रासारकनि हावनो तिप्रासारकनि आजायमानि लाइबोमानि कथमा फियाबा तिप्रासारकनि तंथाय हारक ताबुक तुरुक तुरुक खायि बुनि दफानि बरक तिप्रा हास्तिओ हाबै तिप्रासारकनि मुंगै तंमा थायरक सेगि तंबायखा बेलाखिनो खा दुमानि कक अकग्रक किसासा मुंगोनां खायते तंथायरक किसा रुइ कलांमानि फियाबा ताबुक हंगाय बुनि दफानि बरक बायसे सेगि तंबायजाखा अमा हाइकेनो तमुं सालब्रुम ब्रुमनो थायरक बुनि दफानि बरक बाय सेगजागि तंखे तिप्रासारकनि लेबो जागावो थाङै तङैनाय फियाबा साबले आबुनो चेरि नायनाय तंग आबुनो तिप्रासा मन्त्री मानाय रके चेरि नाय वाइसासक फायि नायखेले तिनि अमा हाइके तिप्रासारक जोंजालो क्लाय तंना नांगला खामो आबा हाइकेनो सिनि मांप्लिउ कासोइ फायगा बिलुनियानि स्रांसाति हाबनकनि एंगै कक्तमा थुमनाय पुलन तिप्रासानि बिसिंतै बिलुनिया बखाक्सतेनि पिआर बारि थानानि बिसिं खबजाक राजनगरनि निहार नगर आमचायो खरक सिनि तिप्रासारकनि पात्ता थाय जतै सिनि हेक्टर तंग आ थाय बुग्रारक राबार बुलुं खायना बागै राबार हाखर चग्रु मावसे बुनि दफानि बरक फाय तै फरेस्ट रेंजारक बाय मुथाकजाखा तै आ थायो राबार माकाया आबो फरेस्टनि थायसे हनै बरक कासुखा yang बुनि दफानि बरक हंगाय तिप्रासारकनि थाय नावै राबार रक कायिसे राबार रावै जाय तंबायगा फिया बरक नाके मुंसा हनै मानिया फरेस्ट रक थाय बुग्रा रक राबार बरना हनै हाखर चकजागोसे फरेस्ट रेंजार सुकान्त दास तै गुबुनि फरेस्ट रक थाङै मुंसा नोटिस रुया कारिनो आरो गुबुनि बुफां बुसा बरि रुइ लेख्या अ कक्तुमा मानमानि यागलो आरो थाङै रायदा जाया तैखे सामुं ताम तंमानि फरेस्ट रेंजार रकनो कक सुंजाके मुंसाबो कक सायावैनो खार थांबायगा फिया आ खरकसिनि तिप्रासारक आ थायनि बागै वाइरेवाइ एसडीएम नि थानिवो एप्लिकेशन रुइबो मुंसा रिसिभ कपि रिखे फिया डेमार्केशन रुजागिया बरकनि थानि जतो डकुमेन्ट थिक तङैबो आ खरकसिनि थायबुग्रारनि मुं ओंखा दीपंकर त्रिपुरा दुर्जय हारि त्रिपुरा बादल त्रिपुरा आनन्देवासी त्रिपुरा सुंदरी त्रिपुरा समित्रा त्रिपुरा अनिल त्रिपुरा आकसं बरक ताबु काइसनो सानमुं बरकनि डेमोक्रेशन न रुनानि नांनाय तै रकनि थानिवो ता अपातिमा साबनि साया आबनो चेरि नायनि बागै कयखा साजाक बरखाय रायदा जाया खायफाय सालबहन रक तानैनाय नक तांतों बरखाय बनकुन कागज करै पाता लाइट कागज बकरै बर खायतों चुंखाय पाता कागज तंगो चुंखाय ओ हानि बसांगसे चुं आखाय मानके सब्जेक्ट खायतों ताबु जागागो के ताबु नर नक कायसा ताम हनि कक चाब लाखा सयजन खुंगम खाय डिप्राइभ खाय तमनि चुंखाय ताबु खायतों तिन जागा जे सुदु चिनिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जारा जारा पाता माने मते जुंजल खायतों रक बक्त जानि जागा जान डिमार्केशन खाले रंसं गभर्नमेंट तरफ থেকে प्रशासन तरफ থেকে चुं खुंनो सायतों किन्तु चुं तिनि अरा राबार हाखर चंमानि तिनि दुई सप्ताह तते ओंखाना तिनि कुनु फाया হয় তিনি फरेस्ट दप्तरनि बरक फाय তিনি বিভিন্ন चारा कृष्णचूड़ा तामनबा अमत 81 मेगुनी अमत चिक चारा एकले काई कालंखा एदना 200 300 तते चुं अरा 700 तते राबार हाखर चंगजाक उको उइथां तिनि उखुम दङ बुइ दफानि बागान राबार बागान आगाय दङ उबा उ सामने दक्षिणा दङ बुइनि बागान काजु बादाम राबार बुइ दफानि बरक अमते कासे रास्ता दङ बरक खाले पुनफानि खालिया ता बखमा जों आरो प्रोजेक्ट खाने आगा साथ प्रोजेक्ट दिलिन तो फाय उ जागानो सिलेक्ट खालिया नरना हलकाना बेले आखिनो निकल न अन्य जागा तो कुमुन जागा दङ तान चिनि अमते चिनि बागाय आयं सारका जति न अमते खाले निकालाय बुइनि जागाबो थाय खालाय दि कुमुन जागा जों फुन गरो नाय अमते खालाय रो नाय बखिनो थानायनि जों कगरखा बख थांया जों हमनि साथ जों फुन गरो नाय चिनि जागा खालाय तानि खाले नीचे सिनी जागा आनी बाबुनी अमुक खला आनी छोटो बायनी आनी बफियंनि मुंगै पात्ता जों कोनो ताप डिमार्केशन खाला
जों বিভিন্ন সময় SDM DM नि अरा दगसै दङ जिनि जागा चनो फुनगोन नंथं जिनि जागा फुन पाटबो दङ आनि बुफिन मुङै 1 हेक्टर पाट दङ जिनि अरा दाना 10 15 कानि किलो अन्यरनि दङ 4 5 कानि 6 कानि एकै दङ जों 6 7 जनानि अरा दङ जागा दखल फरेस्ट ऑफिस होय देनर ताम हुनि सादा का लास्ट पॉइंट मालाय थिनिओ फरेस्ट ऑफिस साकाबक जोंगा जों थांगाना आंगा मीडिया फाइदो मीडिया खबर नांगला मीडिया खबर नांगला आइन सागो बरक ता खाले दि मीडिया खबर तार दिनि आं खासा चुंगनि तब मीडिया फैमिली लगा लगा बहुत जत्ता खाले थांबिका गाड़ी रका ताबुक बरक जे कागज सबमिट खाजिरो गा करहिन सामाना त बक साका अब ननि जे टु कपि तंग सिमिलदि जों कय तारिख 23 तारिखआव जों DM SDM नरा सिटी कासे रखा चना दमकायो अमतो अमचिनि हाखर खुजरक लाथर फुइसिने चिन जु जागा चंगाय खगाय नै अमखालाय बिनि बाजे रखाबा आनिकलाय 16/5/2023 तापनो कुनो खाइजेगा माने के 16/5/2023 आं खाने मासो 16/5 सबो कासे रखा अमखालाय DM एन कालक्टन रखा चिनि जागा चना वेरीफाइड खाले डिमार्केशन खालाम जों सुदु चिनिया चिनि जेमा अन्न बरग बतंगो चिनि पारा गान्दर बक्तो कुनो समय अमतो लामबो सिया ऑफिस को थांया बक सिदु पात्ता सिमि लागै दंखा बक कुनो बेनिफिट माया सिदु पात्ता सिमि बनि पात्ता जागा बरु तंग बरु सामया अमतो इनो इनके आरो कासे रखा अमरका 6 एंगा DM SDM एरंनो संगाय खले दगो कुनो तसिल फाय इनो अमा तसिला सागो बा रनरनि नै जनरया फायगाना जों टीम ते फायनो अमतो रखाय साइ दंगो तसिलदा रखाले इनके आबा SDM ऑफिस नि सागै दंगो नों जागा याक्ता खादि जों सि दंगो जिनि जागा अरो एजगासनो जिनि पात्ता कागज खला अन्न जागा रजाक बेबाक निसा आइखले इनके SDM दिन गरनो नगु जागा तनि जेतु नों दीर्घ दिन दखल न दखलता सारि ओ कासिनि थुंद्रि बखुन दंगो तलाबा चिनि आनि बाबुनि जुब जागा दंगो उजन खले बुइ कुमन दंनि लाबा कासुबादम दंगो अम कासुबादम चिनि बखुन र नायदे अच्छा नरो साइमानना राजनगर ब्लक पेरबारी आन्दार नेहाननगर चिनि नक एरपरे चुंखलाय और बारे पात्ता जागा चिनि तो कागज तंगि दंगो कागज चिनि चुं और चिन दखल सब समय चिन दखल एरपरे खलाय जों SDM न अनेक चिठि रखा चिठि रन परे जनपुन जागा बुझाय रजिगा जों एरपरे जों और राबार बागान खायना हिने जों हाकर खुरि दंखा खुरि दन परे फरेस्ट डिपार्टमेंट कोनो किछु हिया कोनो किछु छाया एरपरे खलाय जों जखन राबार हाकर खुरै नगद 2 दिन परे जों चारा र गायनायनि व्यवस्था खाय दंगो एरपरे फरेस्ट डिपार्टमेंट फायो बंनि चारा र गाय थाङो एरपरे खलाय बक्सना चार चिस्ति खायो एरपरे जों कोनो माने बफां गायखलाय चिनि बफां रन नष्ट खायनायनि बक्स हाय दं एरपरे खलाय अन्य साइड अन्य दफानि बरक र राबार गाय राबार बफां बंनि अनेक कटर राबार बफां बक्स हाय दंगो बन खलाय कोनो किछु चाप चिस्ति खाया जन खलाय अनेक चाप र खाय रय दंगो जों माने जागा कोनो खालायमे ओ बुइकाइफोरके माना राखाय गानि खेला फरेस्ट बरक माना खायपुनो बरक पैसा खाय माने काई चाइ दं ताबो बरन कोनो प्रेसार खाय जायगा एक बार प्रेसार खाय का इनके लाइक खाय जायगा इनके जनखाय जिन पाटा कागज दंगो इनके जन ताबो कोनो अब खाया माने के जाय नांजेंgi दं ता जेनर अब कयजना परिवार कयटा परिवार हाय खायजक दं जों दं प्राय 6 परिवार दं 6 परिवारनि जागाव जत जागोन दा फरेस्ट रक माना खाय ए जनखाय चाप खाय दं बरक Tabusuzoroni kobor koktuma amsuzorono kubuni nangkumani koktuma rungni bagai jawai naitungdi srangsati. Tabuk Sharna Kamal Udaipurabo 28 June Sharna Kamal Jewelers Udaipurni Central Road Katal Showroom ni bagai Katalia Prirama Pandawa Kathar Pandani bagai offer rejaknai 5th July jora. Lucky draw salbrum no tongo rangchak ni pusha. Joto manei paimani logiwo tongo rangchak ni pusha. Sharna Kamal Jewelers ni Sharna Barsha ni offer chengnai 28 June ni simi 17 July jora. Mega lucky draw tongo kainei scooty. Lucky draw tongo kainei chisa home appliance. Flat 100% khaiklemong hirani kanmaneni bainawo. Flat 25% khaiklemong rangchakni kanmaneni bainawo. Joto mani paimani logiwo shokat bore jaknai tei kecham rangchakni kanmani slai ketal hallmark gnang rangchak painani shep bore jaknai salbrum no sini o showroom khlokjak tongnai
norok jotono no khabai lamsubo Swarnakamal Jewelers nini slide teibo khachu সুদূর অতীত থেকেই অরণ্য দুহিতা ছোট্ট ত্রিপুরা মেলা উৎসব ঐতিহ্য পরম্পরার এক মিলন ক্ষেত্র। এমনই এক মিলন ক্ষেত্র চতুর্দশ দেবতার মন্দির। প্রতি বছর আষাঢ় মাসে শুক্লা অষ্টমী তিথিতে 7 দিনব্যাপী খার্চি মেলার সূচনা হয়। কথিত আছে পৌরাণিক যুগে মহাদেবের আশীর্বাদে সন্তান সম্ভবা মহারানী হীরাবতী নদীতে স্নান করতে গিয়ে শিমুল গাছে আশ্রিত 14 জন দেবতাকে এক বনমোষের হাত থেকে রক্ষা করে রাজবাড়িতে নিয়ে এসে তাদের আরাধনা করেন এবং তখন থেকেই ত্রিপুরা রাজবংশের কুলদেবতা হিসেবে 14 জন দেবদেবীর সমহিমায় পূজিত হয়ে আসছেন। প্রতি বছরই ন্যায় এই বছরও সমস্ত রীতিনীতি মেনে আগামী 26শে জুন থেকে 2রা জুলাই 2023 খার্চি পুজো এবং মেলার আয়োজন করা হয়েছে। 7 দিন ব্যাপী এই মেলায় সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি মেলা প্রাঙ্গণকে আনন্দ মুখরিত করবে। খার্চি মহামিলনের উৎসবে জাতি জনজাতি তথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষের সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। স্বর্ণকমলে অঙ্গি তাবুক উদয়পুরনি সেন্ট্রাল রোডো Noragn bagi katal shoro khologitam Pandang kha finai 28th June Tibutongo kabang kaham shokat O pandane bagi ching jotona tongnai noragni logio Jotona no khulungkha Swarnakamal Jewelers ni angai tabuk Udaipura katal showroom khulok jangna nai tongo Abo hangkha Swarna Borsha 28 June ni simi 17 July jorati tongnai Hangke o jora kahamni pandao noragni logio tongnai ang Jotono no lamsogo hambai